بہت شکریہ دختر پاکستان محترمہ مریم نواز صاحبہ. تاریخ بن گئی ہے کہ آپ نے پہلا جلسہ کوٹ مومن میں کیا ہے اور آپ ووٹ کی بات کر رہی تھی, عدل کی بات کر رہی تھی, تو میاں صاحب یہ سزا تو آپ کو ملنی تھی کیونکہ آپ نے لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں کو ختم کر دیا. میاں صاحب آپ کو سزا تو ملنی تھی کیونکہ کئی دہائیوں پر مل دہشت گردی کا آپ نے خاتمہ کیا. اور میاں صاحب سی پیک کی صورت میں 53 ارب ڈالر کی ریکارڈ سرمایہ کاری آپ نے کرائی. سزا آپ کی بنتی ہے میاں صاحب, اور آپ کا جرم ہے میاں صاحب کہ آپ نے گزشتہ 4 سالوں میں 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی. اور میاں صاحب آپ نے کراچی کی رونقوں کو بحال کیا. آپ کا جرم بنتا ہے میاں صاحب. میاں صاحب آپ کو عوام کے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا. یہ سرگودا کی عوام آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے, اور میں آپ کی دعوت دینے سے پہلے ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں میاں صاحب. ذرا ضرور سماعت فرمائیے گا میرے اس شعر کو. پوائے گل سب ہے رہائی کی کرے تدبیر کون. پوائے گل سب ہے رہائی کی کرے تدبیر کون. دست بستہ شہر میں کھولے میری زنجیر کون. اور میرا سر حاضر ہے لیکن میرا منصف دیکھ لیں. میرا سر حاضر ہے لیکن میرا منصف دیکھ لے. کر رہا ہے میرے فرد جرم کو تحریر کون. اور اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں شیر پاکستان, قید پاکستان میاں محمد نواز شریف. سامنے والوں کو ہاتھ ہلا رہا ہوں, سامنے والوں کو. یہ ادھر بائیں والوں کو ہاتھ ہلا رہا ہوں. آپ سب کو کوٹ مومن کے مجاہدوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوٹ مومن کے میرے دوستوں, بچوں, بھائیوں, نوجوانوں, مجھے بتاؤ یہ جلسہ سامنے ہے یا دائیں ہے یا بائیں ہے یا پیچھے ہے؟ واہ واہ کوٹ مومن, واہ زندہ باد. کوٹ مومن زندہ باد. بھائی دیکھو
शाह नवाज रांझा साहब, मोहसिन रांझा साहब, चौधरी हामिद हमीद साहब, पीर हसनात साहब, शफकत बलोच साहब, सरगोदा के मेरे भाइयों MNA साहबान, MPA साहबान और बल्दिया के मेंबरान, कोट मोमन के आवाम आज साबित कर दिया है कि कोट मोमन नवाज शरीफ है। आज साबित कर दिया है कि नवाज शरीफ कोट मोमन है। ये साथ इंशाल्लाह कभी नहीं छूट सकता, कभी नहीं छूट सकता। और इंशाल्लाह ऐसा कोट मोमन मैंने पहले कभी नहीं देखा। कोट मोमन वालों, आज दुनिया, पूरा मुल्क आपको देख रहा है। आपने साबित कर दिया कि कोट मोमन में नवाज शरीफ की जान है और नवाज शरीफ में कोट मोमन की जान है। वाह, अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान है। ये फैसला है, ये फैसला है, फैसला अवाम की अदालत का फैसला है। ये अवाम की अदालत का फैसला है। ये ऐलान है इस बात का कि वो फैसला पाकिस्तान के आवाम को मंजूर नहीं। ये क्या, ये क्या, ये नवाज शरीफ को अहल करके भेजे और तुम ना अहल कर दो, ये आपको मंजूर है? देखो, देखो, ये तमाम कैमरे वाले साहबान देखो, ये मीडिया वाले साहबान देखो, ये पूरी खल्के खुदा, ये कोट मोमन, ये सरगोदा, ये खल्के खुदा क्या फैसला दे रही है। ये तुम्हारे फैसले के खिलाफ रेफरेंडम है, रेफरेंडम, ये रेफरेंडम है। आके देख लो, तुम्हारे फैसले को आवाम ने रद्द कर दिया है, रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। जनाब, पूरे जज्बे के साथ, पूरे जज्बे के साथ और पूरी आवाज के साथ बता दो, ऐलान कर दो, आपने ये फैसला रद्द कर दिया है। मजाक है, ये कहां का मजाक है? खामोश, खामोश, ये कहां का मजाक है? ये कहां का मजाक है कि आप एक ऐसे मामले पर नवाज शरीफ ने ख्याली तनख्वाह नहीं दी और एक अकामे पर आप वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दे। क्या भाई ये फैसला कोई सही फैसला है? तो फिर आज अल्लाह के फजल करम से ये अवाम की अदालत का फैसला इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में झूमेगा ये फैसला। और इंशाल्लाह ये लाडलों को कोई जगह नहीं मिलेगी, इस लाडले को कोई जगह नहीं मिलेगी, मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह इलेक्शन आने वाले हैं, कोर्ट मोमेंट का ये ऐलान पूरी कौम का ऐलान बन जाएगा।
والے بھی اعلان کر چکے ہیں، اس سے پہلے ایبٹ کے عوام بھی اعلان کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے کوئٹہ کے عوام بھی اعلان کر چکے ہیں، اس سے پہلے جی ٹی روڈ کے پاکستانی عوام بھی اعلان کر چکے ہیں۔ آج کوٹ مومن نے تاریخی اعلان کر دیا ہے، تاریخی۔ ذرا پتا کر لو بھائی، کوٹ مومن شہر میں کوئی بندہ گھر میں رہ گیا یا سارے ادھر آ گئے ہیں؟ سرگودا شہر میں یا سرگودا کے گاؤں میں کوئی بندہ گھر میں ہے یا سارے آج یہاں آ گئے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کوئی گھر میں نہیں ہے آج سب اس میدان میں ہیں، اور کل انشاءاللہ پاکستان کی سڑکوں پہ ہوں گے، سڑکوں پہ۔ اس ملک میں تبدیلی آتی ہے، اس ملک میں لوگوں کو انصاف ملے گا، اس ملک کے اندر انصاف قائم ہوگا، اس ملک کے اندر عدل قائم ہوگا، بولو ہوگا، اور اس ملک کے اندر غریب سکھ کا سانس لے گا، سکھ کا سانس، غریبوں کو روزگار ملے گا۔ 2013 کا نقشہ یاد ہے آپ کو یا نہیں یاد؟ بجلی آتی تھی اس وقت؟ کیا بجلی آتی تھی؟ 20 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ تھی یا نہیں تھی؟ آج پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ بتاؤ۔ 4 سالوں میں ملک کا رخ بدل دیا اللہ کے فضل سے ہم نے، اور وہ کام کر گئے ہم جو 20 سالوں میں کسی نے نہیں کیے۔ آج ہم نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا ستیہ ناش کر دیا ہے، لوگوں کو روزگار مل رہا ہے آج۔ لیکن اس فیصلے کے بعد یہ جو 5 مہینے گزرے ہیں، 5 مہینے گزرے ہیں، میں شاہد خاقان عباسی کو دوش نہیں دیتا، میں شاہد خاقان عباسی کو دوش نہیں دیتا، کیونکہ وہ بہت محنت کر رہا ہے اور بڑی جوان مردی کے ساتھ سارا کام کر رہا ہے۔ لیکن 2013 کے بعد یہ 4 سال جو ہے، میں نے ابھی کہا ہے کہ 5 مہینے، یہ فیصلے کے بعد کے 5 مہینے ترقی کا سفر اگر آہستہ ہوا ہے تو شاہد عباسی صاحب آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی آپ پہ الزام نہیں ٹھہراتا۔ اس فیصلے سے پوچھو جس کی وجہ سے یہ انتشار ملک میں پھیل رہا ہے۔ جس نے پاکستان کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے، دنیا میں تماشا بنا کے رکھ دیا ہے، اور پاکستان کے اندر اگر ڈالر آج بڑھ رہا ہے، روپیہ گر رہا ہے، اس فیصلے سے پوچھو۔ ملک کے زر مبادلہ میں کمی آ رہی ہے، اس فیصلے سے پوچھو۔ شاہد خاقان عباسی سے مت پوچھو۔ اور سٹاک ایکسچینج نیچے گر رہی ہے، اس فیصلے سے پوچھو۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے جب نواز شریف نے حکومت سنبھالی 19,000 پہ سٹاک ایکسچینج تھا، اور جب میرے خلاف فیصلہ آیا اس دن 54,000 پہ سٹاک ایکسچینج تھا۔ بولو میں سچ کہہ رہا ہوں نا؟ اور سٹاک ایکسچینج میں اگر
मंदी आई है तो उस फैसले से पूछो उस फैसले से। और पाकिस्तान में जैसे मैंने अभी कहा है, महंगाई ने सर उठाया है। महंगाई ने सर उठाया है या नहीं उठाया? नवाज शरीफ के दौर में महंगाई थी? नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज महंगाई ने सर उठाया है। तो इस फैसले से पूछो इस फैसले से। आज बेरोजगारी ने सर उठाया है, इस फैसले से पूछो। बेरोजगारी आज बढ़ रही है और दहशतगर्दी ने मुल्क में जहां जहां भी सब ढाया है, इस फैसले से पूछो इस फैसले में। पाकिस्तान की रुसवाई हो रही है, दुनिया में रुसवाई हो रही है, इस फैसले से पूछो। और मुल्क में साजिश करने वालों ने फिर सब उठाया है, इस फैसले से पूछो। आप जानते हैं साजिशी कौन है? लाडले के अलावा और कौन साजिशी है? जो साजिशी कनाडा से आप अफ्रीका में बैठ गए हैं। और आप जानते हैं नहीं जानते? जानते हैं। मेरे भाइयों सुनो भाई, सुनो बेटा, बात सुनो, मेरी बात सुनो भाई। आपका जो लाडला है वो लाडला मानता है, लाडला मान रहा है। लाडले ने माना है कि मेरी लाखों पाउंड की जो करोड़ों रुपया बनता है कि जनाब मैंने ये बिजनेस किया है। भाई बीबी जरा पीछे आ जाए, पीछे थोड़ा सा हो जाए। लाडला मानता है कि मेरी भी कंपनी मौजूद थी, मेरी भी ऑफशोर कंपनी मौजूद थी। लाडला तस्लीम करता है कि नियाजी सर्विसेज मेरी थी। और लाडला जो है वो भी कहता है कि राशिद खान को पैसे भेजे। और वो पैसा कहां से आया भाई, कहां से आया जो आपने भेजा? तुम दूसरों पे तोहमत लगाते हो, लेकिन तुम सबसे बड़े करप्ट आदमी हो, करप्ट। और लोग जानते हैं अस्पताल का पैसा तुमने जुए में लगाया या नहीं लगाया? और हमारे ये बेंच कहता है, ये मोहतरम बेंच कहता है, सुप्रीम कोर्ट का बेंच कहता है दाखिले को। और नहीं मियां, नहीं मियाजी, नहीं इमरान, नहीं, और नहीं, तूने, तुम्हारा पैसा नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है, ये किसी और इमरान का है, ये किसी दूसरे इमरान का है, तुम्हारा नहीं है। और ये पैसा जो है, ये कंपनी जो है, ये तुम्हारी नहीं है। वो कह रहा मेरी है, ये कहते नहीं तेरी नहीं है। बताओ भाई, किसकी बात मानूं और किसकी बात ना मानूं? बोलो, इमरान की बात मानूं या इस सुप्रीम कोर्ट के बेंच की बात मानूं? फैसला आप दे दो फैसला, सुनो फैसला। लाडले की बात मानूं? नो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच की बात मानूं? बिग नो है ये, बिग नो। देख लो भाई फैसला। और नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं मिला नवाज शरीफ के खिलाफ। कोई करप्शन का सबूत तो दूर की बात है, इल्जाम भी नहीं मिला। नवाज शरीफ के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन का कोई सबूत मिला? नवाज शरीफ के खिलाफ 1 ढेले की करप्शन का सबूत मिला? आज तो बरतानिया ने भी कह दिया है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड ने भी कह दिया है कि उस वक्त तक हमसे कोई सवाल ना पूछो, कोई सवाल ना पूछो, जब तक कि हमें ये नहीं बताओ कि नवाज शरीफ ने करप्शन कहां की है। ये पिछले 5 महीनों से मैं भी यही पूछ रहा हूं, और पाकिस्तान के अवाम, कोट मोमिन के अवाम भी यही पूछ रहे हैं कि नवाज शरीफ ने करप्शन कहां की है। भाई बताओ, बोलो।
बंदा पूछे, वो आखिरी बंदा को बताओ, आपका भी यही सवाल है ना? इस सवाल का जवाब इस बेंच को देना पड़ेगा। ये 5 जजों वाले बेंच को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये मजमा, ये अवाम का जमे गफीर भी यही कह रहा है। कह रहे हो ना आप मेरे साथ कि जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा। ऐसे हम नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हम करप्ट नहीं हैं, ये लोग करप्ट हैं, ये हर मामले में करप्ट हैं। इसके किस्से कहानियां आप जानते हैं कि नहीं जानते? आज भी अखबार पढ़ के देख ले, पढ़ के देख ले आज भी अखबार। हजूर, हम ऐसे जान नहीं छोड़ेंगे। या तो बताओ कि नवाज शरीफ तुमने यहाँ पे पैसा कमाया है, करप्शन की है। अगर नहीं बता सकते तो पाकिस्तान के अवाम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। देखो, ये अवाम की खिदमत का सिला दिया जा रहा है नवाज शरीफ को। अवाम की खिदमत का सिला ये दिया जा रहा है नवाज शरीफ को। और जिसने आके लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए, जिसने आके मोटरवेज बनाई, कोर्ट मोमन को मोटरवे के साथ मिलाया, और इंशाल्लाह अब कभी मौका आएगा तो कोर्ट मोमन, सरगोदा और आगे तक इंशाल्लाह मोटरवे जाएगी। और गैस भी आएगी, गैस इंशाल्लाह। और आपको मालूम है नवाज शरीफ जब कोई वादा करता है तो मेरी बात आपने मुकम्मल कर दी। नवाज शरीफ जब कोई वादा करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहो। आइंदा देखो, पहले मुझे आज जीटी रोड के मनाज़र याद आ रहे हैं। ये मंदिर भी जीटी रोड से कम नहीं है जो मैं यहाँ देख रहा हूँ। आपने जजों की बहाली के लिए, अदलिया की बहाली के लिए नवाज शरीफ का साथ दिया था ना? दिया था। अब अदल की बहाली के लिए नवाज शरीफ का साथ दोगे? मैं आपसे इंशाअल्लाह वादा करता हूँ, अगर आप मुझे भरपूर मैंडेट देंगे इलेक्शनों में, भरपूर वोट देंगे इलेक्शनों में, तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से घर घर में, चौकट चौकट पे इंसाफ लेकर आऊंगा इंशाअल्लाह। इंसाफ। अभी मैंने चंद दिन पहले अखबार में पढ़ा था, चंद दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि 26 सालों के बाद, 26 सालों के बाद जब वो एक मुल्ज़िम मर गया, 26 सालों की जेल के बाद मुल्ज़िम मर गया, तो अदालत के किसी फैसले ने उसको बरी कर दिया। एक मरे हुए आदमी को बरी कर दिया। दादा के जमाने में केस किया जाता है और पोते के जमाने में जाके कहीं फैसला होता है। क्या ये सब कुछ आपको मंजूर है? ये इंसाफ के दौरे में आपको मंजूर है? इंसाफ का एक ही पैमाना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई लाडला होना चाहिए और कोई ऐसा जिसको दुत्कार दिया जाए ऐसा होना चाहिए? बगैर किसी वजह से आप किसी को नायल कर दें और किसी को आप जनाब बरी कर दें, ये दो पैमाने और दो स्टैंडर्ड्स हमें मंजूर नहीं, इस कौम को मंजूर नहीं। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह मुझे लगता है आज के जज्बे से
اور آج کے بھرپور عوام کی شرکت سے مجھے انشاءاللہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگلا الیکشن 2018 والا الیکشن انشاءاللہ پھر مسلم لیگ نون جیتے گی. کوئی مطالبہ ہے تو آج ہی کر دو, آج ہی کر دو. انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو پورا کرے گا. نواز شریف کے ہاتھوں پورا کروائے گا اللہ. کوٹ مومن والو, مجھے تم پہ اتنا پیار آ رہا ہے, اتنا پیار آ رہا ہے کہ میں پیار سے پوچھ رہا ہوں, کوئی مطالبہ ہے تو آج ہی کر دو. وہ باہر والوں, بہت شکریہ ہاتھ لانے کا, آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ. یہ نوجوان بند کرو یہ جو میرے نوجوان کھڑے ہیں سامنے, یہ میری فوج ہے, میری فوج ہے. یہ ہے وہ فوج, یہ ہے وہ فوج جو انشاءاللہ پاکستان میں انقلاب برپا کرے گی, انقلاب. اور نواز شریف جو کہتا ہے الحمدللہ اس کو پورا کرتا ہے. یہ نوجوانوں, آپ بتاؤ کوٹ مومن کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ 2018 کے الیکشن کے بعد انشاءاللہ کیا چاہیے؟ یونیورسٹی انشاءاللہ دی جائے گی انشاءاللہ. یاد رکھنا نواز شریف نے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا انشاءاللہ یہ ہوگا اور بہت کچھ ہوگا. یہ جو میں نے موٹر وے کی بات کی ہے, موٹر وے بھی بنے گی انشاءاللہ. آج یہاں دل کچھ کر دیتا ہے نوجوانوں, دل کچھ کر دیتا ہے, دل. اللہ تعالیٰ خوش رکھے, اللہ تعالیٰ بھی خوش رکھے, باہر والوں آپ کو بھی خوش رکھے اللہ, اندر والوں آپ کو بھی اللہ خوش رکھے, ادھر کے باہر والوں آپ کو بھی اللہ خوش رکھے, اور پیچھے والوں آپ کو بھی اللہ خوش رکھے. کوٹ مومن سرگودا پاکستان مسلم لیگ ماشاءاللہ. کوٹ مومن میں نواز شریف جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ آپ جانتے ہیں لاڈلے کے علاوہ اور کون سازشی ہے. نواز شریف کا کہنا تھا کہ تم دوسروں پر تہمت لگاتے ہو لیکن تم خود سب سے بڑے کرپٹ آدمی ہو. پچھلے 5 ماہ سے میں اور عوام یہی پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کرپشن کہاں کی. اس سوال کا جواب سپریم کورٹ کے اس بینچ کو دینا پڑے گا. ملک میں سازش کرنے والوں نے پھر سر اٹھا لیا ہے. یہ مجمع عوام کا جم غفیر کہہ رہا ہے کہ جواب دینا پڑے گا, جواب دینا پڑے گا, ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے. اگر تم نواز شریف کی کرپشن ثابت نہیں کر سکتے تو عوام تمہیں معاف نہیں کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ ایک حکامی پر آپ وزیر اعظم کو نااہل قرار دیتے ہیں, کیا یہ صحیح فیصلہ ہے؟ یہ کہاں کا مذاق ہے کہ ایک حکامی پر آپ وزیر اعظم کو نااہل قرار دیں. اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ 4 برسوں میں ہم نے ملک بدل کر رکھ دیا, ہم نے وہ کام کر دیا جو 20 سالوں میں کسی نے نہیں کیا. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا ہم نے ستیہ ناش کر دیا. 4 سالوں میں ہم نے ملک کا رخ ہی بدل دیا. شاہد خاقان عباسی بہت محنت اور جواں مردی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکام پر وزیر اعظم کو نااہل کرنا زیادتی ہے. کوٹ مومن میں خطاب کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ آپ نے عدلیہ کی بحالی کے لیے نواز شریف کا ساتھ دیا تھا, اب عدل کی بحالی کے لیے کیا نواز شریف کا ساتھ دو گے؟ آپ جانتے ہیں لاڈلے کے علاوہ اور کون سازشی ہے. آئندہ حکومت بنا کر گھر گھر انصاف لے کر آؤں گا. اسپتال کا پیسہ تم نے جوئے میں لگا دیا. کینیڈا سے بھی ایک سازشی آیا ہوا ہے. نواز شریف کا کہنا تھا کہ دادا کے زمانے میں کیس کیا جاتا ہے اور پوتے کے زمانے میں فیصلہ ہوتا ہے. انصاف کا ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے, سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے یا نہیں. نواز شریف کا کہنا تھا کہ کیا کوئی لاڈلا ہونا چاہیے؟ اس کا دوہرا معیار منظور نہیں. سازشی کون ہے
आवाम से पूछो, जवाब मिल जाएगा। हमारे साथ इस वक्त अब तक की सीनियर एंकर पर्सन फरिया इदरीस से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आज उन्होंने जलसा देखा, उनके क्या उनका तज्जिया है, क्या कहना चाहेंगी। फरिया, ये बताएगा कि आज जो मरियम नवाज है उनके भी सियासी करियर का बाकायदा तौर पे आगाज़ हुआ, उनकी भी तकरीर आपने यकीनन सुनी, नवाज शरीफ की भी तकरीर आपने सुनी, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी, कैसे देखती हैं आप आज इस जलसे को? अहम समझ सकता कि अब हम समझ सकते हैं कि पूरे तरीके से अब इलेक्शन कैंपेन का आगाज हो गया है। हमने देखा PI भी जलसे करेगी, अब हमने PMLN को देखा और हम जानते हैं कि PMLN की जो जलसों में और खासतौर पे वोटर स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा नवाज शरीफ ओरिएंटेड है, इसलिए उनको बड़ी जरूरत है कि नवाज शरीफ उनके लिए कैंपेन चलाएं। इसको ज्यादा मैं समझूंगी कि ये इलेक्शन की तैयारियां हैं और जो नैरेटिव है वो कोई, अगरचे नवाज शरीफ बार बार ये कहते हैं कि मैं ये बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये नैरेटिव अगर आप देखिए तो जिस वक्त से ये JIT बनी थी उस वक्त से इसका आगाज हुआ है और वो मुसलसल उसका बतदरीज बढ़ता ही चला गया है और वही नैरेटिव लेके चल रही है PMLN, क्योंकि बहरहाल उन्होंने अपने वोटर्स के पास जाना है। बरतरफी एक बहुत बड़ा मामला है एज प्राइम मिनिस्टर, उसकी उन्होंने रीजनिंग देनी है। इस नैरेटिव के थ्रू उसकी एक रीजनिंग देते हैं कि हमारे खिलाफ एक साजिश हुई है। उनका वोटर कुछ जब हमने पब्लिक शोज किए तो कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो बहरहाल इस नैरेटिव को बड़ी हद तक मानते भी हैं, तो इसी को लेकर आगे चलेंगे नवाज शरीफ। जहाँ तक मरीम नवाज शरीफ का मामला है, आपने कहा उन्होंने सियासत का बाकायदा आगाज किया। मरीम नवाज शरीफ साहब ऑन द साइडलाइन बड़े अर्से तक सियासी अमल में हिस्सा लेती रही हैं, बड़ी पावरफुल शख्सियत इस हवाले से रही हैं। अगरचे कोई ऑफिस होल्ड नहीं करती थी कि उनकी पूरी जो आवाज है वो सुनी जाती थी हाईएस्ट सर्कल में। एज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उनके एडवाइस देते रहे हैं, वो उसका बाकायदा बताती दी है। अपने ट्विटर अकाउंट से उनकी एक्टिविटीज जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उसके बारे में कौम को आगाह करती रही है। एक मीडिया सेल और मीडिया कैंपेन जो PMLN की है बड़ी हद तक बड़ी नवाज शरीफ भी उसका क्रेडिट देंगी और भी बहुत सारे मामला में बड़ी नवाज शरीफ बाकायदा हमें नजर आ रहा था कि नेक्स्ट इलेक्शन में उनका एक रोल होगा। बल्कि पिछले इलेक्शन में भी अगर आपको याद हो 2013 में तब भी उन्होंने NA-120 में कैंपेन चलाई थी जो नवाज शरीफ का हल्का था और अभी दोबारा हमने देखा NA-120 में उन्होंने कैंपेन भरपूर तरीके से चलाई। तो अब बाकायदा तौर पर हमें नजर आ रहा है कि PMLN का जो फ्यूचर प्लान है वो मरीम नवाज शरीफ और उसका इंहिसार है। दूसरी तरफ उसका एक दूसरा हिस्सा भी है, शहबाज शरीफ साहब भी एक्टिव है, हमजा शहबाज भी एक्टिव है। तो ये जो फ्यूचर पॉलिसी हमें बड़ी हद तक नजर आएगी कि किसकी तरफ ये जाएगी, अब कौन इसकी बागडोर संभालेगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने आज ये दावा चलाया है कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे इलेक्शन कैंपेन में, जैसे कि कुछ हल्कों में तासुर था कि शायद वो नहीं होंगे। साजिशी जो थ्योरी है वो बड़े अरसे से वो बार बार दे रहे हैं। एक बड़ा हल्का है जो उसको बिल्कुल नहीं मानता, उनका कहना ये है कि बड़े लंबे अरसे तक एक मुकदमा चला है अदालतों के सामने जहाँ पे भरपूर मौका दिया गया था शरीफ खानदान को कि वो आके सबूत पेश करे और जो सबूत पेश किए गए उनको अदालत ने नहीं माना। पाकिस्तान की हाईएस्ट अदालत ने उनको रिजेक्ट किया है। और ये बात जो नवाज शरीफ साहब इकामा की कहते हैं वो 3 जजेस के हवाले से कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 5 जजेस का फैसला था। पहले जो 2 जजेस ने इकामा के बगैर ही ये डिसाइड कर लिया था कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बरतरफी उनकी होनी चाहिए, लेकिन बाकी टीम ने कहा हमें ज्यादा वक्त चाहिए। उसके बाद JIT बनाई गई जिससे PMLN ने उसको भरपूर तरीके से रिजेक्ट किया, अगरचे वहाँ पेश होते रहे। मामला नैब पे गया है। अब मसला ये है, अगर आप कुछ दिन पहले की मरियम औरंगजेब की भी तकरीर देखें या उनका इंटरव्यू देखें तो उसमें वो शिकायत ही करे हैं कि उन्हें लग रहा है कि नैब ने अभी तक अपनी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की। इस हवाले से वो 2-3 मिसालें देते हैं कि कहाँ कहाँ अभी भी लेटर्स लिखे जा रहे हैं। लेकिन अगर नैब की तफ्तीश भरपूर तरीके से नहीं चल रही तो फिर ये केसेस खारिज हो जाएंगे। मगर उनका कहना ये है कि मामला क्योंकि पानामा की करप्शन का था और निकाला उनको 3 जजेस ने इकामा पर है क्योंकि एक टेक्निकल रीजन है, इसको वो लेके अपना नैरेटिव बना रहे हैं फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग इलेक्शन। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरिया इदरीस।